Hi everyone, Tony's here and welcome to my vlog. Last Saturday naman kong new shoes kay gamito na ako today kay amo ang Christmas party. Then this morning when I fitted it, di siya kasha, more uncomfortable kay ko, dako kay siya, which is from Peter Jackson. I don't know if it's are you familiar with this, but this is the brand here in Australia. Ug karon kay since dili ko comfortable, ako ang pailistan. Tanaw na to kung mailistan ba nila unya o kung sa ilang ihatag sa kuha. Ubani ko ninyo og tanaw na to. Karon kay manakaita og tram. Ang tram kay mo ni sa amurag small version sa train og magagamit lang sa mong card, pambayad, then mo ni ang sulod. Di ba? Minga pa kayo ako ra isa, grabe siya comfortable sakyan ug paspas pag yun mas paspas pa sa jeep. At last, naabot na ta diri sa DFO. DFO means Direct Factory Outlet ug diri ta makapalit og pinakabarato na mga sanina, sapatos, kitchenware, perfumes ug naapo diri ang mga dagko nga brands. Now, welcome to DFO. DFO kay daghan kini siya diri sa Melbourne. Naapo siya sa other cities diri sa Australia. Kana duol-duol na ta sa Peter Jackson para ibalik ang atuang item. The moment of truth. Actually, there's one being held. Is it the monk truck? no. Hi, last Saturday I went here and bought this, but unfortunately when I tried to fit in this morning, it doesn't really fit well. Okay. Maybe because of my socks are too thick at that time. And do you still have any size 9 of this? Maybe, I don't know. Just for like change the size? Because I'm going to use it tonight. Not in the size 9. That's the one that my customer running. Oh yeah? Oh, that's very unfortunate. Unfortunately, no, I don't. I can give you a new one, but you'd have to pay the difference. What would be the new one though? Do you have the receipt for this? Yeah, I think it's already inside. I left it inside, yeah. If I've got the size, I'm not sure if I've got it. Yeah, sure. Do you want to try those on, mate? Yeah. So it'll be $159 for the new one. I don't know if I've got it yet. Let me show. Yeah, sure. At last, nahuman na ang ato ang lakaw ug manguli na patagbalik sa balay guys ug karon manakay na puta balik og tram. Mga nalang sa 10 minutes ang biyahe pauli sa among balay ug karon nakita ninyo na mga tao ginagmay gikan nag shopping ug there we go. Karon na ako sa balay and at last napailisan na ako sa kara new box and ang nahitabo ganyan is wala siya nakuha sa video is ana sila wala in the available na stocks, then okay ra ba daw sa ako bayaran ako ang full amount and ako okay ra, and pagtan-aw nila is wala gyapon, and luckily pag abri niya sa box is size 9 ang sulod, dili size 10. That's why wala problema, wala pangutana ngano imong ibalik unsa ningon ako uncomfortable kayo dako kay siya. Nalang ko experience sa Pilipinas katong nag-uli ko last time. Namalit ko og shoes sa akong pagumangkon, ingon sila nga, "Hi sir, make it sure ha nga dili mao ni tama nga size kay dili na pwede ni mabalik." Ay kung even gibayaran na mo size lang wa pa nasuot, naay resibo uban pa kailangan mag-letter from attorney. Siya sir, mao ginang rules na mo karon, bawal magpa-exchange. Shout out sa katong tindahan niyo akong ipalitan, and mo to naka-feel ko nga lahi na kayo sa Philippines og dili, and I wanted to share this story kung unsa ka hapsay magpa-exchange og item dili sa Australia. And for now, I would like to say thank you and goodbye. But before that, don't forget to give thanks to everything and be kind to everyone. See ya!